me say tell my lady abon pa ye ma eja ko she bana na bosom no wan fa patrol wan fa manchester obon pa ye what I say eni say nyame ngonkoro na afro se she abosom de ya na na mu atia boy me si me fie nie ma bosom nie no wa bon pa ye wo gina ma bon te na bon pa ne dadam gom ba me meti ma tra me fie ha na ma suma jam na kosofo fie akwahye no correct life oba bi ko yi ni na mpaboa be ma biasum ko oba no so ka jere se media me ni anwode am be bo obi na nka be ma won me hwe oba open na ye na ye nti wo so me ni anwode am be hwe obi media me wo ma maso mo be hwe obi ama me correct oba ye no e no se na nanu moy oba so masi ni ni akotwe mpram akotire no akogbo ni kura ma ne nti o ma ba kire me de mpaboa bo ma so enti ko hwe ni bi ma me e na me se ni instant se oba timi ayi ni na mpaboa de abo be ma so di a we no ye nkobo so nkra e be kwa durofo no ho na me dem kobo mama ne na me ye me nyankoma de instant wakuno na life anya wenya 40 days 14 days pepe team wakuno yes obo scammers me bo scammers pa scammers de me da me fia otimi sini ya mo ye nyina scammers na ye ho aduma na ya ma free me first car me use no yes scammers na de bre me powerful esa me yes scamming worker sa brofo na dwuma na me nchaade obetuto ne ma de ma bosom no obetuto ye tuto ne ma no ne de mom a na me anga sama trans na ma ye ho adwuma ska bia bro ne be de afi no obeche miensa bosom ne de baako o de mienu anu ti de nkabre de moti aba obi san kabre ase wo me wono mo a anya bibia ntra me pen kabre asam san se osuma bosom se onko chimo bia adwuma brotira ebetuma de be 40 days no quiet no onko onye nwie ye san se bosom twa nsu a e wa mamne ne amane a bosom be ya se watimi akroso nsuo no ba duro twa nsu a ye misa me hye wo bamba wadwuma ensai wo bamba ba ifo wontimi men wo bamba wo ontimi ngaso wa brotira wo nya dwuma ne okay eye bosom na wa hye ne nsa sunsun na hye ne nsa na asa de se se wo wudi ye na beda na se okay what does am na say okay ebe ba ne say na bosom betima bo obi amana kwa brotire se wa pege sa wo nya no abo no wa nya no akoduru ho okoduru ho wie ya so nya dwuma nje wo nya dwuma nje firi se wo ni bambo na se wo hye bosom ne nza mpa de okoduru ho no na obenya dwuma bosom ye bosom na de wo mu ne se ye se ka obofo o mrant brem asa da bone no oyene bre wo furu kubei me na me pia wo okoduru suru a watena suru na wo bore na me amegina se me bibia ye tiri ene obi agbo obi amana kopie US se o se nya ne class anya o class no no na me so na namu ati abo be hunu me anama mo abetena Ghana ebe wi ase so Christ la wa aha unya ti kompo no watena mo ya kra be bo that's all we me se broni wa brotire me pese wa me no ye program yi won to ni fie fa sika ne mre wa na unya ni din ne ba bi o wo de brem ya we na ba sa adwuma no wo ye me bone me se me tua o ka bone enti me ba ya na no se me tam na kita papa we ya me say ye ni say mame oh ye djuma no minimum say akoko kokko na apa na me de ama ana min do wa nyina gu ai ebie no wa ye betam say ye kwotire obi na matam na de twa kokko ti de ama no da bi mu me tena me tetire nipa ne say me ka duma won ko ye ma no na kokko no so kita wo nipa do aduma bae eyampa so bitimi ne maame ne papa ne nua ba ne yere na konta eyi sikaduro yo baba sikaduro so sikaduro ya de a eye abakosem a efiri tete na obi betime de ne ba ne yire ne nua ne wo faase aye sikaduro tena ne ka sika ye moja na se kire ne sen sika ye moja no ya de na tete kane tete no ye nana no no se ye ye amamre ne amane fasika ho a di se obi firi mu ansa na sika timi aye den aba di se obre ansa na wanya sika sika kro mu kwan awala nanso ye nkire mu nsi enyo na abo nipa ade na mutimi ya de mu obi na matwa ne nkwa so se wo se wo pade afiri tumi ne nsam what you say tumi ne nsam na wo pade na afiri na mra wo ho okay enka kwa wo so beka kire na nanom se na nanom me ko ya adwuma ma bie store me twika me yafuo bua me na mafuo ne nyeden enmo minya koko bebre na minya sika na so ensa wo pe instant quick money nti on pesa wo bebre nti
umoja no no de be sesa obre na sesa ka obre ya eye umoja ena be ya adwuma ama enti wono aduro na kita mi sen kabre ya kita mi dia instant healing me mfa ho ene wo obone awaye ana wo papa awaye se wo yenya de udi ma mese enipa asomasi chechire na wo nwu a me fa duro we ya me mfa nkobo som ne dan mu okra eya bontin megina na ma operate aduro no correct esa se aduro no e bia ye mo nipa di mpo mi ansa to so enti mi nya tete na mbo di mi ansa to so a oba hospital over speed what does na say only say mo na mo mas cameras kum nipa oh dabi eno no sa asem no mate ho asem ba me bie wadwi mu kakra me ama ahwefo nyina hu se sa ne ma no bebre ho no mo a enye scammers adwuma enye bosom adwuma na emomu na e bia na sa nipa no obi nim se oye sa scamming work ni ntino aye saka wano no dabi ebetimi aba se nipa no ono wakwa obi no eye ni sika duro bi no wakoye tumi etimi tu firi ha ekoye obi wa buro kire aye tumi di oka tumi a wasase wesu dosun bosom betima firi akwa buro kire akoye obi oh bosom betima akwa buro kire akoye ni obi apro se akoye wa buro kire bi ama instant omun so ni pass ana yewo ewaduro kura no de okọ agrochira eye enye mame na wotwe mame katawanite ano ye instant healing na no okwaba eye nkabre ano no ne yesa nuro we mu se wo agrochira na ade adwuma mame se menya mawa wunya obi ansoma no ameche me na begina no akoto akona ba oba akọ ni kita no me chechire obi ama wadwuma wura ne na yadwuma emfie bebre ni e wo ntwa oka powerful o pese wadwuma wura ne twa oka won to aka tuam so won tum opadwumafo ni nyina asem esa so ye bibini nti wo de won pa wasem ene esa de a for the name me na kire me ba bi owo na me kire no na na dwi mfiri omu nyina so na medi wo na fa wo control mu adwuma mu eno nye bone obi ajobe japade de adwane a wa japade ne de adwane eye krono no sa bre no eye krono no wabo no what you say wo bo krono no wo anwe wo se obewu obebo dam ana se wo wakoma be obenya pressure wose wo de mawia o mekọ enti wo so nwi se okowu ana obebo dam ana obeden wo so wade na wo hwehwe ye betimi akum fie nipa adabiana bi atim baako enti ekọ so saa ebe mu se abusuan ne dan ya se wo nyina ye motadisfo a ye be baako mo ndi osom gale obeka sama mko bi se maduro se dabi me fie fo adabiana bi nipa tituru baako efiri dian okọ konfopa wo be kire se wo nwi asoma se akọ wi nipa asoma se japade mo pesa mo hoto mo adise mo ko hwe na japade koma no great nana adrada ni ayo what up abusia for me dia no gidi OGIDI aka I know wisdom will take me somewhere hello lovely viewers munua ba ayuna reneni pia wa de shemu nua ba ma teacher kwadwani uzamfo odifo commerce mani so odifo commerce ma so ni de na jakreje ni Ghana we mfuturo ya wanga to say aha Ghana Ghana if is penny said the asensan na bodwo nye pan na fra na kunso sori body ase mo dwa wan hinasa ene mama ne kasa tenten fra simple and titia so hu bebia me gine aha ne ne me kai wo se aha ye Ghana Ghana aha ye Ghana abusia me da wase se na so waje bre na wo hwe eha eye Ghana duma de ni ba be boa na wasua tete atempo amamre no na watuma hu bia ekwan ne da nana o secret ne sen wuntimi ni adentina still na young secret ne nyina re amamre ni amane powerful ene habamba nana indomie ene haban opede wen oh na indomie de free say indomie ba ya meti sa din no hunu wo enfoni so say no me ni yuda powerful me nim na ledo me ni me ga sa mu mempe okay haban no powerful ya de haban no an yedi anu an ye nom powerful ne yedi nyi awusia nana amotia baba mo ni di kura wa hu say nana wotia wa enene ye ne ahia awodwumadie so eyampa so obetime ne maame ne papa ne nuaba ne yire na konta eyi sikaduro yo waba sikaduro so sikaduro ya de a eye abakosem a efiri tete na obi betime de ne ba
ne yere ne nua ne wo faase aye sikaduro tie ne ye pa o tie wo ba wo nua wo yere na wo faase omna ye wabusuafo okay aye sikaduro tina ne kase sika ye moja na se kire ne sen sika ye moja no ayade na tete kane tete no ye nananom no se ye amamre ne amane afa sika ho a di se obi firi mu ansa na sika timi ayeden aba di se obre ansa na wanya sika sika krom kwan awala nanso ye nkire mu nsi Powerful. Obetimi kase ya tu aburagu ho. Akokwa ne fa 1 na ye 1 year, 2 year, 3 eno kre. Na sen ne no so tie. Eno ye sikaduro no akwan ne bi na wo kan. Okay. Meti ya se meye bia ma wa. Metire omu. Nanso enye no ene ye beye. Enye no abo nipa. Ade na mutimi ya ade mu obi ne matwa ne nkwa so. Se wo se. Wo pade afri tumi ne nsam. What you say? Tumi ne nsam na wo pade na afri ne mra wo ho. Okay. Enka kwa wo so beka kire na nanom se na nanom me koye adwuma ma bie store me twika me yafuo bua me na mafuo ne nyeden enmo minya koko bebre na minya sika na so ensa wo pe instant quick money nti on pesa wo bebre nti umoja no no de besa wo bre na ensa ka wo bre ya eye umoja ene be ya adwuma ama Se bre umoja ni bre umoja ni nanya ba sa wo se wo mre sa moja no mfa nya adwuma de a na ensa na nanom fa sa moja no no mo so de o musika ma no matua wo bre ne so kama na mate sa asem wo eminim se won so watepen ya ye na nanom panifo no omo asem bia omo ka omo se enzema mate be pese so akwaje enzema sa word mate da ayeden oh enzema ne ye kasa okay krona amofra won enzema afo no okay ene ko okra sikaduro nani ho je se ho yekuro na nso sa enzema afo no mo na pesikaduro pa ate so akwaje enzema what you say enzema afo no pesikaduro ne pa okay and don't tell say omo na e wo sa ade no okay but no money ji ho enti omudi na beda aso nana obeton wo menya chechire no ayewa kokọ na dawuti so na me mete ba bia me wo ya na nso de akọ no wadwale am se me chechire 1 2 3 4 5 6 7 na homa 7 fa duro we hu na se akụkọ no wo tisu nya wupe nipa na chire kra no correct ne me control se wonye na no beye and sa abre na akụkọ no wu ya pepe no aye dwale na akụkọ no dawuti nipa no nya wura dwale am bi so ka no se krib ma chire kra me na me control se ne me chire se wonye ma na no beye ama enti e madwuma pa nana no mudi asem wo bisa se nana no mudi asem ye wo abosom a wo mudi asem okay ana sunu aduro okay aduro ni asem na de na abosom di asem na bosom makwan se obi nya wo hwe chechire na gina japade ai bosom no nhyesa ai nipa no nhyesa abosom no nsa what asem na se sane bayifo betima tena kro ya me wo mu yimu bayifo betima tena kro mu aye na adwuma bosom no nche no but metreo mri bi se ka wona kwan wiom che wona kwan edi se bayifo no won fa bosom no ekwan mu a onche no ena wo ame no tie se won hye bosom no nsa bayifo ye wa bosom no onche no de so ni ahobambo no uni ahobambo no wo bambo a wadwuma ensai wo bambo a bayifo won timi men wo bambo a wo ntimi nka so wa brote wo nya dwuma ne okay eye bosom na hye ne nsa susum na hye ne nsa na asa de se se wo wudi ye na beda na se okay what asem na se okay ebe ba ne se na bosom betima bo obi amana kwa brotire se wa pege sa wo nya no abo no wa nya no akoduru ho wie ya asemi nya dwuma ne wo nya dwuma nya firi se wo ni bambo na se wo hye bosom ne nsa mpa de akoduru ho no na obenya dwuma ne obo scammers me bo scammers pa scammers de me da me fia otimi sini ya mbo ye nyina scammers na ye ho adwuma na ya ma free me first car pra me use no e scammers na de bre me powerful esa me yes scamming worker sa brofo na adwuma na me nchaade obeto ne ma ya de ma bosom no obeto ya de ne ma no ne de mom a na me anga sama trans na ma ye ho adwuma ska bia bro ne be dia fi no obeche miensa bosom ne de baako odi emienu
ntimi me konfo ndie wo so na me da ase wo na abo amatoka abra wa meje what does am na say scamming work dey ya maduma anu ti den kabre dey moti aba obi san kabre ase wo me wono mo a anya bibia ntra me pen kabre asam san say osuma bosom say onko chim obi adwen aburotira ebetuma de be 40 days no quiet no onko onye nwie ye san say bosom e twa nsu a e wa mamne ne amane abosom be ya say watimi akroso nsuo no ba duro e twa nsu a ye misa me hwe I to say they buy you MP2 kwan na wo nipa hu 2 kwan difference wo searching se ne ade enti wono aduro na kita mi sen kabri ya kita mi dia instant healing me mfa ho ene wo obone a waye ana wo papa a waye se wo yenya de udi ma me se enipa asomasi chechire no na wo nwu a me fa duro we ya me mfa nkobo som ne dan mu okra eya bontin megina na ma opeti aduro no correct esa say aduro no e bia ye mo nipa di mpo mi ansa nto so enti mi nya tete na mbo di mi ansa to so a oba hospital your speed what does am say only say mo na mo mas cameras kum nipa oh dabi eno no sa asem no mate ho asem ba me bie wadwi mu kakra me ama ahwefo nyina hu say sa ne ma no bebre ho no mo a enye scammers adwuma enye bosom adwuma na emomu no e bia na sa nipa no obi nim say oye sa scamming work ni ntino ayasa ka wano no dabi ebetimi aba se nipa no ono wakwakokum obi no eye ni sika duro bi no wakoye eye ni sika duro bi no wakoye sa hwefo hwe ye nyina pese omutie yasem na me ka mo maso atese so obi kokko obi nchen se wokọ chichiri uburoni o pesika fi buroni nchen o pesika ni sika fi o sika ni bi wo bibini wo ye ukunu wo ye ofa wo ye oba wo ye unua ana o pesika fi ni nchen na o pe bibia fi ni nchen ni etra wo se kum nipa na afa moja nipa wi bibra o nipa ko ni aduro ntimi ne ma what does am say ana wonim secret bi azan konfo se ni atra di fo se na atra konfo e di atra konfo no waji usika na wontimi nya adwuma ma wo no atra to kokum obi fa na bra okrosi e di kokum obi fa na bra no u kokum nipa no so onim se dan ya wo ya ba kire no you afi ho no di waji usika na di awie what does am say obi anso so e wona adwuma okay what does am say e di so ko ba bi so ko ye buroni hu adwuma ni e ka do so kokum nipa bra enye no kwale bra no na nwatu abanchen ye mfa mma ani aduro ni e chichire buroni life buroni betima tena ni krom se ni afsan ha chichire no no so atena ha chichire bi ni wa ha unim sa brofu sura bi before okay abrofu sura bi before say tumi ya wo abibima mu no abrofu ni bi eno kakra no ma be fa de ko kakra bi na bro on say abrofu pe sunsun frɛ pa okay saint ni ya mane ma sa ne mane nyina so ya bibifo ye ne ye sa de no ba na ya to sa de na to atwe ye mfrɛ sunsun bio what you say anunti ye nuanom sremfo no obe wo se ye se ye mansa manuane a sremfo na pa ye sa de na pa obi wu ani asie ne fie eduru da bi a ne atwa akofita de ama no ne ama no besen ne ama na to ne ama no wei what does am na say amamre ne ama ne jabri bia no ofresa tumi ne kasa ba ye ya konfo a ye konfo papa nye fo wana ya konfo ni bi na meka konfo papa a omo so maduro na wale wo omo sa ye sa konfo ne de ye tumi ne sunsum kasa ye tumi frɛ honhom ye tumi frɛ nsuo ne kasa e kire ne se wo bre a wo sare ko ye adwuma we no anya ne bre no san kɔ ye tumi frɛ obi asaman ni atense da bi ade a wo ye no ya tea ono gya tinye tumi tetere ne na akɔsɛ ba bi se tena se hanya wo tena bia what does am na say na se nipa no woni sa sunsun mu ahoden no a ontimi nya enti buroni ye tumi kakra bi on be fa de kɔ ye no ɛna ɔmo de ye ɔmadwuma na so buroni osoro bibini abusia bronu esro bibini nipa bibini so ba wi ase be ye den dwuma de ya wo hwei ya to ne din se ɛha ɛyɛ Ghana niema bebre na ɛkɔso ɛha ɛyɛ Ghana dwuma die papa Africa me ɛna me di ho kyea me dwuma die we ɛba bɛbo ne ya ba bibie wa adwen mu na ye sua de je gidigidi ɛyɛ bɔkɔ abotre mu a frɛ obi no bi so frɛ obi shefa to wo na wo nua bi nya den hwɛ frɛ obi no bi so frɛ obi sɛ dana moti aba na watene nka mfie peperepe no ɛne papa Africa me ni machinchi akwa akɔfa no aba bepiem ɛwɔ the mad king a oba abɛhwɛ no live
but mo dey so be follow ya ko YouTube na kwa subscribe ni ho hia me subscribe mi adoma no so e dey to ho sharp na won sa aka Papa Africa ya gusu e gbonkomo na ye be kan how ya mo how so ama me comment no da se ne ye sane ne hia na ye bisa fa wa dwen kire bra enya temnedie oba na dia wonte ase no ubetimi do comment aba ye be frɛ no ne number na go screen as na ana frɛ no straight na ne mo honkomo na on kire osunsun akwankire o ma direction say bi kura na how na hu hia so ba be pie mo na so ye haba bi no be kire no de agu nsum de adware na ateko ne sese o invite na oba na oboa o no wo aburo kire na o ka kire so timi so osuma enkabre ene motia mo ba ti ebeta ba se wo aburo kire wo hia how bi o ma meduru ho ana o ma wo ma enter plane ticket wo betra ha ye ne nyankomade na odi aboa na ye ya sore kura wo hene ma menka asem bi ansa okay am se wo se na mo ati aba na mo ati aba se di abeka mo ati aba no ya ba ifura na ya ba ifo aba ifura tie aba ifura na ntira se me ya ba ifo na so se Ghana ha efia bosom da so kire ba ifo ma ne kana nu asem efia powerful still now eda so ya do the what does the pin so me kura bi apie mani eda so ya aduma se baifo aduro ko kire baifo wa ba kana nu asam no eda so ya aduma se asebofo fie ne ho enti nana mo ti aba no aya mama aka me ba aka abaifo ra ne sa so de aka ba fa so abaifo siro anzo enti yan konko potwe no so na fa bra ne yemi amanfo ani ya ko de sei ade enti na motumi bo scammers na me ne scam odi moto kuna ni tiate accident kuna wewu scammers na de o ma wie ye no e bi kura timi bo dam ne ade no abo naked na owo be hu se oba o ne be free car ma se oba ne si free from one na oba no abodam oba bi asitimi pro scammers na de ne o ma wie ye no etesa yo ohene me ka no kre atre won ne unum se enipa bia ye ye na ne wura free ne boafo na wura free na chi onipa bia nya sika na ne wura free ne boafo na ahanta aba ne so bra wo ba na namu ati aba so ye no na woni matters ni go to be oba kresi ka odo to ne ne makra na nampa to ma ati ami mpa akoko bi ntire ne mame ya ye ni nyina de aboa no sika ba ye di kan no wo chembe pepe de bosom de ebre no tosum yenu ni tosum yenu ate ni tosum yen sana sika kese ba ye no osum grofo we wo mti agura so mo ni sika kese di eno anu wo ma o frena obega tell say me drive me for that time so buy and no nika me so me dimi ngodan mo so kama no okay enti ba bia ye fa tetere wan ye fa sane okay what you say enti say ana me tetere ko ya me better sane wo ko achi na da so obra no sana wo 1 and 10 ba me ntan ya so koda 0.0 yes powerful na ye hwe dey say ana de instant untimi mama so ye mama mo na kan dem so fa na no ma se damba wo yale ya ne do ba ye twire ne ye de ba ye na ampa me sa wo yale e na hoto e na wan fa se da mre na nanom a meka kire na nanom se etwire no mo sa fa da mo kan correct what was here no timo den anya me trim na ye den ka unu se mo twire konkon no ka kire mo se obi adidi ni nyuma ho what was here me tina nanom a me so mo mu e bia na wadwuma no a wo de ba ye no yale a me hwe wi kra no enu wa se me sore me di mako fra no ko duro ni mre unti mani di ma tene me yam koma ya dwuma ma aseba de bebra na nanom na menso manya bi bi atotale ahye no o praso gina bonte ka dem say ho akonfo do hu fi sani asofo esole ya no ma beje mo o me nchen me na na mo ati aba ma asofo nyina mama mo woni enti me sofo bi anka santia ai bosum bio na wa fa sofo asema ba me to ho asem o Ghana ha wo de bosum bi ma sofo bi abosum na ne din de aburuka de heti ya mana iswa kwa de bosum na sofo ye ntirinka ai ne TV stage kura watum asem we pie ne watum obetum nso aduro okay bosum ye bosum na de wo mo ne se ye se ka obofo o mrant brem asa da bone no oyene bra wo furu kubei me na me pia wo okodu suru a watena suru na wo bore na me amegina se me bibia ye tiri ene obi agbo obi amana kopie US se o se nya ne class anya o class no no na me so na nam wati abo be hunu me anama mo abetena Ghana e be wi ase so Christ la wa a unya ti kompo no watena mo ya kra be bo that's all that is this I am life no wow eno nya bone o so ba na so ya ha no bosum na bi odam na bi agwonten omo mo odam no munyuma nko omo mo agwonten munyuma nko we mu ntime na omo mo odam won ntena ho say omo de we eya duro
yen sole ngoka se me nana mu ati aba je se me ko di asem wansa wo ye me bone me se me tua o ka bone enti me ba ya na no se me tam na kita papa we ya me se ye ni se ma me oh ye djuma no me ni se ya kokoko na apa na me de ama o ana me ndure wa nyina gu ai ebie no wa ye betam se ye ko chichire obi na matam na de de twa kokoko ti de ama no da bi mu me tena me chichire nipa na se me ka duma won ko ye ma no na kokoko no su kita wo nipa do aduma ba me chichire na kita me chichire na kita before se me chichire ma kama se me wi sa ko no wu won sam yes anya me na me koto no ana anya me na me de na ma wo ana me nsori mu no aka se me na me sori mu na me de aduro bi afa me ho da bi okoto wa de ba wo kita se wo bro chire na de aduma ma me se me nya ma wa unya obi ansoma no amechia me na begina no akoto akona ba oba akọ ni kita no me chichire obi ama waduma wura na ya aduma enfie bebre ni e won tua oka powerful o pese waduma wura ni tua oka won to oka tua mo so won tum opaduma fo ni nyina asem esa so ye bibini nti wo de won pa wasem ene esa de a fo ni ni ma me na kire me ba bi owo na me chichire no na na dwi mfiri omu nyina so na medi wo na fa wo control mo aduma mu ho eno nye bone obi ajobe japade de adwane wa japade ne de adwane eye krono no sa bre no eye krono no wa bono what you say wo bo krono no wo anwe wo se obewu obebo dam ana se wo akoma be obenya pressure wo se wo de mawia o meko enti wo se nwi se okowu ana obebo dam ana obebe wo se wa de na wo hwehwe ye betimi akum fie nipa adabiana bi atim baako enti ekwaso saa ebe unu se abusuana nya dan ya so mu nyina ya matadisfo a ye be ba ko mo ndi osom gale obeka sama mo ko bi se maduro se dabi mi fie fo adabiana bi ani patitru ba ku efiri dian okokon papa wa be kire se wo nwi asoma se akọ wi nipa asoma se japade mo pesa mo hoto mo ade se ko hwe na japade ko ma no yes eni be 2 months ebi si om fie a oba bi ko yi ni na mpaboa bo be ma bia sum ko oba no so ka kire se me de mi ni awode am be bo obi na nka be ma o dime hwe oba open na ye na ye nti o so mi ni awode am be hwe obi me de mo mo ma so mo be hwe obi ama me correct oba ye no e no se nananu we oba so masi ni nua akotwe mpram akotire no akobọ ni kura ma ne nti o ma ba kire me de mpaboa bo ma so enti ko hwe ni bi ma me e na me se ni instant se oba timi ayi ni na mpaboa de abo be ma so mu dia we no ye nkobo so nkra be kwa durofo ne ho na me de nkobo ma ma ne na me ye me nyanko ma de instant wakuno na life anye we nya 40 days 14 days pepepe team wakuno yes Sandro fo no so mo yes anya mbrasa no mo ye anwonafo anya no se try ko ni nyina anwonafo so na pesa man fra pa onko fra sama na sama zo ye mo anka mo anko menu aso ma sensu di maji oba e die ne mo anka mo onko na mo ko pa che na mo ko tua kwan nya sa de a menu ya no obeba e die entrance na mre mu nka ntra me se enemre mu aduro ni ho e to tra sa mo bi asisiu awro ka wafo abati so what you say ye wo tumi ho tumi wo bibimam gan ha ye waduro especially kwa umamu duro ha kwa umamu ye waduro na the whole Ghana kwa u ani ye kuro ni nyina ti eye bepo ampa ya bakosem ye kuro ni nyina ti kwa buruku tentegu ono na ye kwa u nyina ti kwa buruku tentenku kwa ufu kwa uni bio ye kwa uni ba ne bosom asasam tura kwantivio bo ne ye buruku asoro se woye nanamu ati aba ewo faase nanamu ati aba ne ba nanamu ati aba nua a one me som maduro ena e bia bitu na kwantivia obebo maduro diam na age no ba se kwa uni a won som bosom bia no se bibitu no nim se huhu asem a sunsun obebo ne di ye buruku kwa buruku tentenku what you say powerful buruku tentenku no ena ye kwa uti enti Ghana ha tumi wo ha se what you say nana o ya fa shebi emre bi atwam sentrofo ebe pia se ma wuyi sika chema omo obeboa mo abo canopy obeba ase nyina je sika ma ni pase sika wo chebe kra na misansuro se na nan adwibon bi abonti no che sika be billions a wo chema ni pa ade boni bi tan akire oyene tumi be na yes ade no eyemu ati atumi Ghana ha azan be do so nyina ama akom yen akomfo ye nananam abosomfo endrom di gya yen ani mu begu ase wo Ghana ha no efri azanfo unim sa de bia ne papa wo ne bone wo na tia me betima bedi komfo achi na wotwe
na otwemienu bosome na waye nwa na watu afiri asome de me konkan obete na ne di na TV so wase me ye frame konfo asomasi na wa hunu se na ne master no etimiti nwura na aposa na yeska sabre no wanwe ya mpesa atumi no na wahwehwe na dwimu ahwe nyansa bi obaye obetimi de bibia sie won ho na wode nwura bi ahwehwe ho no wa yeska psychology ba me nyina kokko mu nyiska ejom afase bia makwase bia ana memfa adaka ngosi ba bi se mi kotwe draw akọ yiska wo dabi wonye bi mi ni sa adaka ni bi me kokomase a me de amti hanse ne ko powerful sense ba bia maduru me be magic nso a me rom bata kali guo na ka me nipa bia me nhyɛ long slips na obi diska be hyehya no dabi ayamote na me de ya adwuma oyene na nsan ya kwawu mprai so eda Facebook kura mo ko search am bemu ohina yi aye eye kukuo ana me de si wo kukuo empty ne tete paper gum ne liga tum edale buru ja edale buru what I say correct instant ejane dale no ya pada ana me de gu so me de me sa be wura mu no na ma yiska bia pie wonro what I say eno no ulti bi be kan tell me say wo zani na wo twe wo box bi ase ne wan no woni me yepe dabida so what I say enti na me ya na me pese Ghana fo ne abidufo Africa nyina abrofo nyina ati ase se adroti ase ko suma kwani na wo se akom efiri oduma what I say abode en fish ya everything ase no Jesus Christ obato bala na boson what I say me say o last night na me your program na say konfo so for be betimi ahye boson me say time Elijah bompa ye ma eja ko hye bana na boson no wan fa patrol wan fa mantis bompa ye what I say edi say nyamu nkonkro na afro se hye boson de ya na na mu ati abai me si me fie nie ma boson nie no wa bompa ye wo gina ma bonta na bompa ne jadam bom ba me meti ma tena me fie ha na ma suma jam na kosofo fie ahye no correct life correct so obi se me boa omo ni me tro challenge ni yenye Elijah ene bala de enu bi ni yenhwe ni yenhwe jatanansi wo yen fa patrol mu so yen fa Manchester ngita what I say ye be gina ho no so for na mo na pa ye ni dantom ni yenhwe na me frɛ ba me meti ma frɛ me moti ama ni gija batum me frɛ ba bi ama ne so for wo Ghana ha ontimi so for nana Ghana ha go bo me me da hu na so for ha o se me kan sa asofo bi ni mu nkafra ede tira sa me ka asofo no mu bi no mu enkafra me twi kasa mo me ka do se ne atra di fo ho no sa na atra konfo ho enti asofo no nso ebi wo mu anya dan a omo do mo ato mo nyankopon so nana ye sore kura no ade ba kwa menti ase ne se nipa sebe nyamya boss so ne sem so na wo nko ade wo didi 7 days anka se si da bia se ne da bia didi nko de 7 days bia na wo didi e ba ne se wo ye musu ntwa kuro oyene utie nitie se obi so mbosom okay no obi ko ne nja na o se me ko ye adwuma ma hunu hwe a aya na mpa pii no emfiri bosom no na bia wonya adwuma o efiri konfo no wote bosom na konwa na so no woni amamre ne amane ne so ana woni adagema aduro no what asam na say meti ya no mu sabi ota frati ye nyina ye nipa sofo ne na yereda konfo ne na yereda na so nana mu ati aba meti matena se more than bosom mienu mi asa na me ko ba ho da powerful esa se krofo aduma egu so wani abrese wo ye na me de mentimi aha edu dimi so bosom sa ko so bosom ya za na be kan esa se mre na so de tena se de ye aduma no woni oba akoda bebu ato unti bi nko nana no manim okokasa wonfa yeah what asam na se enti se wonu se metena se madidie mu ene me niam bi mu bitimi tena fie bitimi ja me hunwi bitimi ja manim meti wonom season bia na amamre asem ye ma nananom ena nananom ma che so mo do so enti wo bia so ne na amamre ne mra what I say enti na amamre ne mra ho no bisa ho se mi bu we die so a me so ma na obekwa na onko enti na se me di ni nyina so awusia edawase edi ne still here Papa Africa the Mad King ena ugusu a wo hwe ewo no me sra wo subscribe ewo your YouTube channel no the Mad King Facebook and then day one follow ede to hwa na nsaka YouTube no subscribe no mi adoma no so na ya be pie no huye dodo akunya Papa Africa ne nkoye ntime nyimo so ye be bisa na asem atwa to na afei ya sole dwumadie ne so
na sene da sene no de amamne ni nyina bebro pia so ma ne kwa chiri pia share video no wo ye loyal follower pia video no so ma ne kwa chiri na eha eyense pampo nana ye ya sore kra Emily be a interview wo ba bi mo bi boy ko mo say scammers etimi ba ho amusie e de brodo e be dipi sabi yo e for the woman ni mo a fa cha eya janan e mo no de brodo no e boso so bo mo bo ba one ala apa chebe no e bi mo ba cha ma asnawe me nua ba ma me maame me papa a wo hwe me okay enne e wo program we so e no kre ene be mo bia ate na mo ni ada ho bi ti sisi ye mo huna de bi se ansana menkanso no besi ni tras na wo de asase akatere no oni mo se yenhwe negative side nyansa okay obi metimi ama wo sa kan kire ne firi se waje usika woni hwia o ya ama ento betre wade awo enka be ye otan abaka se wonye na so esa se wani abrin to so bakoye enko si hwe firi mu ma e bi nso a ye ba positive side na sa nipa no me ma wo pen wan nase wan nya hwia ama me ma fa na fala o ba ye no na me tire akokọ na me tetere ye na me yema na anya skanti skan wan hwe so yie wa mu me what you say ento san ba biewu a ayesa me ma akwankyere mu ye din correct na won no say ade na akoye ye no obre faso wo so what you say eso mo won say obi anu obeku ni maame agi sika no na danfo be ka tene say me pe 1 billion no beta mama ne keke oba tell say bra na me moa o ko ne nchen oba do beta na nchen ka na o tell say pan me fa so me nya sika nie edu pa won so bra na me fa won ko ba one time sika na den e ma won say obre wa hwene ni bibi enti bisa won say sika ma be na be yes akwankyere we ye obebre na wo be ko ne wono mo obeta no sika de ma keke sa sika ma no we ni sika so yie ba o mo ye bo mo tra no omo ba omo hwe sika no so yie bi ma adwem oda sam na se eno ya kwankyere eno nya sika duro abusia me de wusi ha bre aye bre eso chere to ma eyi hwa me din de papa Africa opeso ma onya wo ho nti ase se ade a wa mre ne wonya no untimi hwe so yie o fa ne fala untimi hwe so yie enti na mpo no se obi ewo wi asim na onya sika wa mre ne onya sika na ato no ne masem ene ade me mo nya ho nti ase se dwumadi ya wo hwe yi ya to ne din se eha eye Ghana e ba bebo ye ba bebie wani amohude ye koso ewo wi ase afo na nyina me am di dwumadi ne ho chia ne edin amedi so eye papa Africa me ne nana emoti aba na hwetwe nko no pia video no so manko asema ma misa a opese wo bisa no fa number de screen ase no onene monkomo o how amane bia da wo so bia no obeye fro de ma me ni papa Africa abefori na monye me so pia